guys, oh. Malamig to guys. Mama, guys. Ito, kukuha nila guys, oh. Guys, maliit guys. It. Guys, No, patay na diriting to. nasa na guys? Wala guys. Ano guys? Yan, sila ay. Dito. Ilan pa? Tulo. Ilan na ang nakuha? Tulo. Ilan lang nakuha ni Michael Vlogger? Tulo. 3. Tagal pa natin guys. Hindi ba yung makasya sa amin guys? Kulang na kulang yan guys. Dami kaming kakain guys. Sana makakuha ako ng malaki-laki guys. Yung malaki pa sa akin guys. Hoy, makuwang ka ha. Wait lang guys. Ligo na tayo guys. Please follow, like, and share. Michael and Baron Vlog Channel. Oh, tingnan nyo. Baka wala. Wala na. Napan na, mandiri dara. Ilihin mo. Ang hirap kayang maghanap ng huli niya. Nahuli na. Guys, Guys. lapit ka dito guys. Lapit guys. Tingnan natin guys kung ano talaga. Malaki ba siya guys? Kung mahuhuli natin ngayon ay malaki-laki siguro guys. Lamig dito guys, no? Baka kainit, guys. Sila, oh. Sila guys, oh. Ubus na. Ubus na. Sige, i-close mo na. Close.